अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान अरबी ग्रामर का आज हमारा लेक्चर नंबर 48 है। आज हम जुमले फेलिया को कंटिन्यू करके इसका 29वां हिस्सा पढ़ेंगे। आपको पता है कि हमने कुछ लेक्चर्स से जो हमारे पास सुलासी मजीद फ़ी के अफ़वाल आते हैं उनके अबवाब के बारे में पढ़ा, और आप ये जानते हैं कि हमारे पास जो सुलासी मजीद फ़ी के अबवाब है उनकी तादाद 8 है। उसमें हमने अभी तक बाबी इफ़आल, बाबी तफ़ईल, बाबी मुफ़ाअला, बाबी तफ़ाउल, बाबी तफ़ाउल और बाबी इफ्तिआल पढ़ा। इन तमाम अबवाब का नाम इनके मस्दर पर पड़ा है। यहाँ पर अलामती बाब दिया गया है। पहला पहला सेगा माजी मुजारा का दिया गया है। आज हमारी कोशिश इस दरस में ये होगी कि जो जो आखिर के हमारे पास दो अबवाब रह जाते हैं सुलासी मजीद फ़ी के, सबसे पहले बाबी इनफ़िआल और उसके बाद बाबी इस्तिफ़आल, इन दोनों को आज पढ़ के इंशाअल्लाहुल मुस्तान सुलासी मजीद फ़ी के अफ़आल को आज हम इख्तिताम करेंगे। तो शुरू करेंगे इस तरीके से कि हमारे पास जो 7वां बाब है सुलासी मजीद फ़ी के अबवाब में, वो है बाबी इनफ़िआल। बाबी इनफ़िआल जिसका अलामती बाब हमज़ा, नून और फ़ा है। इसका पहला पहला सेगा माजी मुजारा का बनेगा इन फ़अला यनफ़इलु, पहला सेगा, उसके बाद आप इसका गर्दान कर सकते हैं। तो इसकी खासियत क्या है इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। तो इसको बाबी इनफ़िआल कहते हैं। अलामती बाब मैंने आपको बताया हमज़ा, नून और फ़ा। पहला पहला जो इसका सेगा बनेगा या इसका बनेगा माजी और मुजारे के वजन पर, वो है इन फ़अला यनफ़इलु। खासियत इस बाब की क्या है? इस बाब की खासियत यह है कि फ़ेल मुतादी से इस बाब में, जब भी बाब में फ़ेल मुतादी आता है, कोई भी फ़ेल जो मुतादी कहलाता है वो इस बाब में आकर फ़ेल लाजिम बन जाता है। और आपको पता है फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतादी क्या है। फ़ेल लाजिम होता है जिसमें फ़ेल और फ़ाइल होता है, जबकि फ़ेल मुतादी में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल भी होता है। तो अगर हमारे पास फ़ेल मुतादी होगा वो फ़ेल लाजिम बन जाता है जब वो फ़ेल बाबी इनफ़ाल पर आ जाता है। ये इस बाब की खासियत है। कुछ मिसालें देंगे समझाने के लिए कि कैसे बाबी इनफ़ियाल पे हमारे पास अवज़ान आते हैं, कैसे हमारे पास फ़ेलों को पढ़ा जाता है। और ख़ासियत आपको मैंने बता दी कि जब हमारे पास फ़ेल मुतादी को फ़ेल लाजिम बनाना हो, या आप देखेंगे कि हमारे पास फ़ेल मुतादी फ़ेल लाजिम बन के आता है, तो याद रखिएगा उसके लिए हम बाबी इनफ़ियाल इस्तेमाल करते हैं या वो फ़ेल बाबी इनफ़ियाल पे होता है। आपके पास मादा है कैफ सीन रॉ, बाबी दराबा पे डालेंगे तो बनेगा कसारा यकसिरु, तोड़ना। अगर हम इसी कैफ सीन रॉ को बाबी इनफियाल पे डालेंगे बनेगा इन कसारा यन कसिरु इनकिसारुन, टूटना। इनकसारा यन कसिरु इनकिसारुन यानी टूटना, इनकिसारुन टूटना को कहते हैं, टूटना। तो इसमें क्या है कि फेल फाइल तो है मगर मफूल का अता पता नहीं। इसी तरह हमारे पास कैफ शीन फा है, बाबी इनफियाल पे बढ़ेगा इन कशफा यन कशिफु इनकिशाफुन, जाहिर होना या खुलना। काफ लाम बा बाबी इनफियाल पे बनेगा इन कलबा यन कलिबु इनकिलाबुन, पलट जाना। फा लाम काफ बाबी इनफियाल पे बनेगा इन फलक यन फलिकु इनफिलाकुन, फट जाना। इसी तरह वाव हा या बनेगा बाबी इफ़ाल अगर हम करेंगे तो बनेगा अवहया से अवहा, जमा मुतलिम करेंगे तो बनेगा अवहाइना। अगर जमा मुतलिम करेंगे हमने वही की,
अगर ये बाब इफ़ाल की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसका मुजारा बनेगा यूही से यूही, वो वही करता है। अब इसी वाव हा या को अब बाब इफ़ाल से अगर हम बाब इनफियाल पे लाएंगे तो आपको पता है कि उसमें क्या होगा, मगर उससे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे दाद रा बा, बाब दराबा पे डालेंगे, दराबा यदरिबु, फेल अमर बनाएंगे तो बनेगा तदरिबु। आपको पता है कि फेल अमर हमारे पास सेकंड जो हमारे पास यानी पर्सन होता है, या हमारे पास जो जिसको हम कहते हैं हाजिर के सेगे, तो तदरिबु फेल अमर अखफ करेंगे तदरिब बनेगा। फिर इसका जो ता है अलामती मुजारा ता, वो हट जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा, तो हमजा लाइए। हमारे पास 21वां रूल जो है जो हमने पढ़ा है, तो उसमें हमजा ने के नीचे जेर आएगी, तो इदरिब तू मार। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो आयत है ऊपर, यानी यहाँ पर इनफलाका, यानी ऊपर जो आपने देखा, एक तो वो आएगा इनफलाका, फालाम कौफ का इनफलाका इस्तेमाल होगा। दूसरा बाब इफ़ाल से वाव हाया आएगा, अवहाया या अवहा। और इसी तरह दाद रा बाब दाद से बनेगा दरब तदरिबु, यानी इदरिब। कैसे ये तीनों अफ़ाल इस्तेमाल हुए हैं सूरह शुअरा आयत नंबर 63 में। यहाँ जो मैंने आपके सामने ये ब्लू कलर से दिया है, तो ये तमाम ब्लू कलर से जो हमारे पास है, ये बाब, यानी हमारे पास बहुत सारे अबवाब हैं। उन अबवाब पे जो हमारे पास ऊपर हमने अफ़ाल पढ़े अपने अपने वजन पे। सबसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुरान की आयत है, अल्लाह फरमाता है फ़अवहैना। तो अवहैना यहाँ पर आप देखिएगा, अवहा यहाँ पर इसका जो मादा है वावहा या है, बाब इफ़आल है। और बाब इफ़आल पर अवहया यूहियु, अवहया बनेगा अवहा, जमा मुतकल्लिम से बन गया अवहैना। तो वही अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया फ़अवहैना, बस हमने वही की, इला मूसा, किसकी तरफ, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ। और जब अल्लाह तबारक ने फरमाया हमने वही की, हालांकि जमा मुतकल्लिम का सेगा है, मगर अल्लाह तबारक व तआला की जो ज़ात है वो वाहिद है, यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। मगर जब आप देखेंगे ना कि बलागत, बलूगियत, यानी किसी ज़ुबान की जो बलूगत होती है, उसमें जब बात की जाती है तो जो बड़ा होता है, सबसे बड़ा, वो अपने लिए जमा का सेगा इस्तेमाल करता है। जैसे पहले बादशाह भी अपने ज़बान में करते थे, हम आ रहे हैं, हालांकि वो एक होता था, है ना। जब हम पढ़ते हैं उर्दू में भी या किसी और भी जब हम पढ़ेंगे ग्रामर में, तो आप देखेंगे कि वो जमा मुतकल्लिम इस्तेमाल करते हैं वाहिद मुतकल्लिम के बजाय। अल्लाह तबारक ताला ने भी अपने लिए इस्तेमाल किया फ़अवहैना, बस हमने वही की। तो अवहैना का जो हमारे पास याद रखिएगा मादा है, वो है वाव हा या, बाब इफ़ाल पे है। और बाब इफ़ाल पे ये हमारे पास जिसको हम कहते हैं माजी का सेगा है। इसी माजी का जमा मुतकल्लिम अगर हम कहेंगे तो ये बनेगा अवहा। फ़अवहैना, बस हमने वही की, किसकी तरफ, इला मूसा, क्या वही की, अनिद्रिब। देखिए अनिद्रिब असल में अन है, फिर है इद्रिब है, इन दोनों को मिला के बनेगा अनिद्रिब। तू मार या तू जरब लगा, तू जरब लगा, यानी तू मार किसी तरफ। ये जो इद्रिब है, इसका जो मादा है वो है दाद राबा, बाबी दराबा पे, तो दराबा यदरिबू से बनेगा तदरिबू। फिर इसको अगर हम फेल अमर बनाएंगे तो बनेगा इदरिब, अन इदरिब। यानी हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि तू मार, यानी आप मारिए, आप जरब लगाइए, बिअसा कल बहर, अपनी लाठी के साथ दरिया को। आपको पता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके चले गए रात में, जब अल्लाह तबारक ताला ने उनको हुक्म दिया कि अपनी कौम को लेके चले, बनी इसराइल को, और पीछे जो किब्ती थे या फिरौन की फौज थी वो पीछा कर रही थी, और वो करीब आ गए, और आगे समंदर था, दरियाई नील था, और पीछे फिरौन के साथी थे। तो फिरौन के साथियों ने जब उनको देखा, वो और तेज दौड़ने लगे, और मूसा अलैहिस्सलाम को अपने लोगों ने कहा कि आपने हमें मरवा दिया, अब ना हम पीछे हट सकते हैं ना आगे जा सकते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, क्या, फावहाइना, हुक्म दिया वही की, इला मूसा, मूसा को, अनिद्रिब, कि आप मारिए, आप जरब लगाइए, बेआसा कल बहर, अपनी लाठी से, बेआसा का यानी आपकी लाठी से, अल बहर, दरिया को। अल्लाह फरमाता है फन फला, अब देखिए फा लाम कौफ, इसका जो अगर आप देखेंगे ये है,
फालाम का बगर बाबी इनफिआल से है। इनफलका यनफलिकु इनफिलाकुन, तो बन गया फन फलका, तो वो फट गया, वो फट गया। फकाना, पास हो गया, कुल्लु फिरकिन, हर टुकड़ा, कत्तौदिल अजीम, बड़े पहाड़ की मानद। यानी अल्लाह तबारक ताला ने उस पानी को फाड़ दिया, या हम ये कह सकते हैं वो साइडों में चला गया और पानी इतना लंबा था कि जैसे पहाड़ हो और बीच में रास्ता बन गया। तो यहाँ पर इन फला का आ गया तो फट गया, वो फट गया, ठीक है। तो यहाँ वो फट गया, इसमें आपने देखा कि ये जो फेल इस्तेमाल हुआ है ये हमारे पास बाबी इनफिआल का हुआ है, बाबी इनफिआल पे आया है। इसी तरह हमारे पास काफ दाल रा बाबी इनफियाल पे बनेगा इन कदरा यन कदिरु इन किदारुन, मांद पड़ना या बिखर जाना। सूरह तकवीर अल्लाह फरमाता है वो इज़न नुजूमुन कदरत, और जब सितारे बिखर जाएंगे, यानी जब सितारे बिखर जाएंगे, ये भी जो इन कदर यन किदरु, यानी ये हमारे पास बाबी इनफाल से क्या आप दाल रा को डालेंगे तो बनेगा कदरा। इन कदरा इन कदरा इन कदरु इन कदरत, क्योंकि नुजूम जो है ये जमा का सेगा है, और जो हमारे पास जिनको हम नॉन, यानी हम जिनको हमने नाम दिया था कि एक बेजान चीज है, उसी का जमा है, जब वो आता है तो हमारे पास चौथा सेगा इस्तेमाल होता है, वह इधन नुजूम उनका दरत। इसी तरह फा तो रा बाबे इन फिआल पे डालने के बाद बनेगा इन फतरा यन फतिरु इन फितारुन, फट जाना। इसी तरह नून सारा को बाब इफ्तियाल पे डालेंगे इन तसरा यन तसिरु इंतसारुन, झड़ जाना। सूरह इनफितार आयत नंबर 1-2 में दोनों इस्तेमाल हुए हैं। अल्लाह फरमाते हैं इदस समा उन फदरत फतरत, जब आसमान फट जाएगा। व इजल कवाकिबुन तसरत, और जब सितारे गिर पड़ेंगे। तो आपने देखा कि इन फतरत, इनका इसका जो मादा है वो फातरा है बाबी इनफियाल पर, और इन तसरत इसका जो मादा है नून सारा बाबी इफ्तियाल पर। इसके बाद हमारे पास है दो और फेल, एक तो है साद राफा बाबी दराबा पे डालेंगे तो बनेगा सराफा यसरिफु, फेरना। और अगर इसी साद राफा को बाबी इनफिताल पे डालेंगे, ठीक है, इनफियाल सॉरी इनफियाल पे डालेंगे तो बनेगा इन सराफा यन सरिफु इन सिराफुन, फेर जाना यानी फिर जाना। सूरह तौबा आयत नंबर 127 अल्लाह फरमाते हैं सुम्मन सरफू, पहले जो सरफू इस्तेमाल हुआ है अल्लाह फरमाते हैं इसके बारे में फिर वो फिर गए, फिर वो फिर गए। सरफल्लाहु कुलूबहुम, तो फेर दिया अल्लाह ने उनके दिलों को। तो पहले जो इस्तेमाल हुआ है सुम्मन सरफू, तो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है साद राफा बाबी जो हमने अभी बाब पढ़ा है बाबी इनफियाल पर, और बाबी इनफियाल के बाद जो दूसरा सरफ अल्लाह इस्तेमाल हुआ है ये वही साद राफा है मगर बाबी दराबा पे इस्तेमाल हुआ है। तर्जुमे में देखिए फर्क क्या आ गया, सुमन सरफू, फिर वो फिर गए, यानी वो फिर गए अल्लाह से दूर हो गए। सरफ अल्लाह कुलूबहुम, तो फेर दिया अल्लाह ने उनके दिलों को, तो अल्लाह ने उनके दिलों को भी फेर दिया। और मिसालें कुछ हमारे सामने कुरान अजीम से बाइन सा बाबे जो हमने अभी बाब पढ़ा, यानी यही बाब इनफियाल पे बाइन सा बनेगा इम बासा यम बाइसो इम ब्यासुन, उठना, इम ब्यासुन उठना। क्या अफजाल बाब तफाउल पे कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीबुन, जुठलाना। और शीन काफ वाव को बाब अफ आलू पे डालेंगे तो बनेगा अशकवु, अशकवु बनेगा अशकयु, क्योंकि हमारा जो 12th नंबर रूल है वो बताता है कैसे बनेगा कौफ को या, और अशकयु फिर अशका बनेगा या रहेगा, और हमारे पास चूंकि कौफ पर जबर है उसके मुताबिक अलिफ आएगा। सबसे बड़ा बदबख्त अशका कहते हैं, सबसे बड़ा बदबख्त, यानी एक तो होता है बड़ बदबख्त, कोई बदबख्त होता है मगर उसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है उसको कहते हैं अशका। सूरह अश-शम्स आयत नंबर 11-12 अल्लाह फरमाते हैं कज़्ज़बत समूद बितक़वाहा, कज़्ज़बत
यानी ये क्या दाल बा बाब तफौल से बनेगा, ठुकरा दिया कौम समूद ने बितक़वाहा, अपनी सरकशी के सबब। इज़िम बासा अशक़ाहा, देखिए इज़ है असल में, फिर है इम बासा, ये दोनों को मिलाने के लिए जाल को जेर देंगे, और जो हमजा है यहाँ पर इम बासा का, आपको पता है इसको हमजतुल वस्ली कहते हैं, गिर जाएगा, बड़े पढ़ा जाएगा इम बासा, यानी जब उठ खड़ा हुआ, अशक़ाहा यानी उस कौम का सबसे बड़ा बदबख्त। यहाँ पर कौम समूद के बारे में जिक्र किया गया। अल्लाह तबारक ताला ने उनकी तरफ एक ऊँटनी को भेजा था और कहा गया था कि पहले तो उन्होंने खुद डिमांड की थी कि हमें मौजज़ा दिखाइए। फिर जब हज़रत सालेह ने कहा कि कौन सा मौजज़ा अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने कहा था कि पहाड़ फटना चाहिए, मौजज़ा ये होगा कि वहाँ से ऊँटनी आनी चाहिए, फिर उसका बच्चा पैदा होना चाहिए। यानी ये ऐसी बात थी जो एक तरफ से नामुमकिन है। मुआजिज़ा कहते ही है जो आजिज़ करे। अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से ये हुआ। फिर हजरत सालेह ने उनको बताया, क्योंकि आपने खुद डिमांड की, अब ये अल्लाह की यानी निशानी है, इसको कुछ ना करो, जब ये खाए जैसे खाए, जब ये पिए जहां पिए। मगर उसमें से एक बदबख्त फिर निकला जिसने उस ऊँटनी को कत्ल किया। उसी बदबख्त के बारे में कहा जाता है इज़िम बासा, जब उठ खड़ा हुआ, जब उठ खड़ा हुआ, इज़िम बासा अशक़ाहा, इन्हें कौम का सबसे बड़ा बदबख्त। तो यहाँ पर इज़िम बासा जो है, इसका जो मादा है वो है बाइंसा बाबी इनफ़ाल पर। इसके बाद हमारे पास है बा गैन और या, बाबी इनफ़ाल पे डालेंगे तो बनेगा इम बगया, इम बगया, इम बगा बनेगा, वो शाया निशान हुआ। यम बगी बनेगा, यम बगी, वो शाया निशान होता है, माजी मुजारा। इसी तरह आइन लाम मीम बाब तफाउल पर डालेंगे तो बनेगा अल्लमा युअल्लिमु तालीमुन, सिखाना। सूरह यासीन आयत नंबर 69 अल्लाह फरमाते हैं वमा अल्लमनाहु शिअरा, और नहीं सिखाई हमने उसे शायरी। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायरी नहीं सिखाई। इसके बहुत वजूहात थी। एक वजह यह भी थी क्योंकि लोग उस वक्त शेर जानते थे और कुरान मजीद को वो शेर समझते थे, हालांकि उनने खुद कहा कि ये शेर है नहीं, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायरी नहीं जानते थे। हाँ, यहाँ तक कि रिवायतों में आया था कि जब भी आप कभी शायरी अपनी जुबान में बयान करने की कोशिश करते तो वो शायरी आपकी जुबान से नहीं निकलती थी, या वो रदीफ और काफिया नहीं निकलता था। क्योंकि ये क्लियर हो जाए कि जो मैसेज अल्लाह तबारक ताला ने कुरान के हवाले से आपको भेजा है वो अल्लाह का कलाम है, कोई शायरी नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया वमा अल्लमनाहु शिअरा, और नहीं सिखाई हमने उसे शायरी। वमा यंबगी लह, और नहीं वो शाया निशान है, यानी शायरी आपके लिए शाया निशान है। यानी शायरी, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ शेर जो है वो हिकमत के ऊपर होते हैं, मगर वो कुछ होते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि मैंने आपको शायरी नहीं सिखाई, ना वो आपके शाया निशान है। यहाँ पर अल्लमना जो है ये असल में आइन लाम मीम इसका यानी मादा है, बाब तफाउल पे डालने के बाद अल्लम बन गया। नाहु इसमें बाकी यानी फेल फाइल मफूल जमा हो गए, और नहीं सिखाए हमने अल्लमनाहु उसे अश्शअरा शायरी। वमा यंबगी लह, और यंबगी में यह बागैन या बाब इनफियाल पर यंबगी बनेगा, इम बगया यंबगी, यंबगी यंबगी बन गया, और न वो शाया निशान है लहू उसके लिए। अल्लाह फरमाता है इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन व कुरआन मुबीन, नहीं है ये सिवाय नसीहत, यानी यकीनन जो कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया नहीं है ये, इल्ला मगर, ज़िक्रुन व कुरआन मुबीन, सिवाय नसीहत, जिक्र, व कुरआन मुबीन, और वाज़िह कुरान। यानी कुरान जो अल्लाह ने आपके ऊपर नाजिल किया है ये तो एक नसीहत है, और वाज़िह कुरान, वाज़िह बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, न ये शायरी है, न ये आपके लिए शाया निशान था कि आप शायरी सीख लेते। तो यहाँ पर अल्लमना और यंबगी, ये मैं इसलिए मिसालें दे रहा हूँ ताकि आप जब कुरान करीम को कल पढ़ें उस आयत में आप देखेंगे कि फेल कौन है, फेल के बाद आप उसका मादा ढूंढेंगे, उसके बाद उसका वजन ढूंढेंगे, फिर हम सेगा ढूंढेंगे ताकि हमारा तर्जुमा जो है आसानी से हो जाए। कॉफ तो आइन बाबी इनफ़ाल पे डालेंगे बनेगा इन कता यन कतिउ इन क़िताउन, कट जाना। मीम वावता बाबी नसरा पे मवाता माता बनेगा, यम वुतु यमूतु बनेगा, वो मर गया, वो मरता है या मर जाएगा।
अब सही मुस्लिम की एक हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहवाले अन अबी हुरैरा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, क़ाला, उसने कहा, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या अल्लाह के रसूल ने, इदा, जब, मातल इंसानु, इंसान मर जाए, मातल इंसानु, जब इंसान मर जाए, माता इसका जो यानी सेगा है वो है मवता, मवता से माता बन गया, बाब नसरा से ये, और इसका मादा मीम वाव ता है। जब इंसान मर जाता है या मर जाए, इंसानु, इंसान जब मर जाए, इन कता, तो कट जाता है, यानी मुनकता हो जाता है। इन कता, काफ तो आइन बाब इनफियाल पे डालेंगे, इन कता, तो कट जाता है, अनहु, उससे, अमलहु, उसका अमल, यानी उसका कनेक्शन उसके आमाल से कट जाता है। जब इंसान मरता है तो उसका, यानी उसके आमाल, उसके उसके यानी उसके नाम आमाल, या उसका जो अमल करने का तरीका, या उसके नाम आमाल में जो अमल का जो दायरा है वो कट जाता है उससे। इल्ला, मगर, मिन सलासती अशिया, मगर ये कि तीन चीजों में से, यानी तीन चीजें मरने के बाद भी बरकरार रहती। आम जबान में कि जब भी इंसान मरता है उसका नाम अमल बंद होता है, मगर तीन चीजें मरने के बाद भी उसको अजर दे सकती है। क्या? सदक़तुन जारियतिन, सदक़तिन जारियतिन, सदक़े जारिया, यानी कोई भी चीज जो आपने अपने हाथों से किया है, मस्जिद, कोई किसी जगह पानी का इंतजाम, रोड बनाया, वॉशरूम बनाया, या जो भी चीज, इल्म सिखाया, सदक़तिन जारियतिन, सदक़ा जारिया, औ इल्मिन युनतफ़अु बिही, या ऐसा इल्म फायदा उठाया जाए जिससे, यानी कोई ऐसा इल्म आपने दिया, चाहे वो दुनियाई दीनी कोई भी इल्म हो, जिससे लोग फायदा उठाए उससे, व वलदिन सालिहिन, और कोई नेक बच्चा, यदउ लहू, जो दुआ करे उसके लिए, या कोई नेक बच्चा, जैसे हम अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया है। तो ये तीन आमाल ऐसे हैं जो मरने के बाद भी बरकरार रहते हैं। सही मुस्लिम की ये हदीस है। इसी तरह नून फाइन बाबी इफ्ताल पे डालेंगे तो बनेगा इन तफा, यन तफिउ, मुजारा मजहूल बनेगा तो बनेगा तुन तफाउ। ये ऊपर जो युन तफाउ आया है, ये असल में मजहूल सेगा है, माजी मजहूल का, उससे फायदा लिया जाता है। ठीक है, यानी जो जिस इल्म से फायदा लिया जाता है। इसी तरह दाल आइन वाव बाब नसर से बनेगा दावा, ये दआ बनेगा, और इसका यदऊ से यदऊ बनेगा, उसकी दुआ की, यानी उससे फायदा लिया जाता है, युनतफाउ, और उसकी दुआ की, या वो दुआ करता है। तो ये जो ऊपर आपने देखा युनतफाउ और यदऊ, ये यहाँ पर इसका मादा दिया गया है, इसका यहाँ पर बाब दिया गया है। चुनांचे ये बाब लाजिम, यानी ये बाब लाजिम अफ़ाल पर मुश्तमिल है, इसलिए उसका मजहूल मुमकिन नहीं, और ये आपको पता है तमाम चीजें। चले फिर हम आखिरी आज बाब भी इस तरह पढ़ेंगे सुलासी मजीद अफ़ाल में से। वो आखिरी बाब जो है वो है बाब इस्तिफ़आल। बाब इस्तिफ़आल, इसका अलामती बाब हमजा सीन ता है, पहला पहला सेगा इस्तफ़अला यस्तफ़इलु, फिर इस्तिफ़आलुन इसका मस्दर है। तो बाब इस्तिफ़ाल हमारे पास सुलासी मजीद अब्वाब का 8वां बाब है, आखिरी बाब है। इसका जो अलामत है वो है हमजा सीन ता, पहला पहला सेगा माजी और मुजारा के वजन पर बनेगा इस्तफ़अला, मुजारा का वजन यस्तफ़इलु। खासियत इस बाब की क्या है? इस बाब में आम तौर किसी चीज को तलब करने का मफहूम पाया जाता है, यानी किसी चीज को रिक्वेस्ट करना, तलब करना। तलब करने का माने बाबी इस्तिफ़आल से पाया जाता है। मिसाल के तौर पर नून सादरा बाबी इस्तिफ़आल पे आएगा तो बनेगा इंतसरा यंतसिरु इंतसारुन, मदद तलब करना। इंतसार मतलब मदद तलब करना, आप मदद मांग रहे हैं। गैन फारा बाबी इस्तिफ़आल पे आएगा, बनेगा इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तिगफारुन, बख्शिश तलब करना। कहते हैं ना हम इस्तिगफार करते हैं, बख्शिश तलब करते हैं, तो ये भी इसी बाबी इस्तिफ़आल पर आया है। हमजा नून, हमजा जाल और नून बाबी इस्तिफ़आल बनेगा इस्ताज़ना यस्ताज़िनु इस्तिज़ानुन, इजाजत चाहना। तो इजाजत चाहना भी तो एक तरफ से रिक्वेस्ट होना हो गया, तलब करना हो गया। आइन जीम लाम बाबी इस्तिफ़आल पे बनेगा इस्ताजला यस्ताजिलु इस्तिजालुन, जल्दी करना, यानी जल्दी चाहना किसी चीज में, इस्तिजाल यानी जल्दी चाहना कि मेरा ये काम जल्दी हो जाए।
حمزہ زا اور ہا زا اور حمزہ، پہلا تو ہا ہے گول ہا، پھر زا پھر حمزہ، باب استفعال پہ بنے گا استہزاء یستہزئ استہزاء، مذاق اڑانا۔ با صاد را باب استفعال بنے گا استبصر یستبصر استبصار، واضح طور پر دیکھنا اور سمجھنا۔ یعنی اب آپ کہیں گے کہ یہ جو مذاق اڑانا یا واضح طور پر دیکھنا اور سمجھنا، اس میں تو طلب کرنے کا مفہوم نہیں پایا جاتا۔ تو ہم جب بات کرتے ہیں خاصیت کی، تو اس میں ہم عام طور کی بات کرتے ہیں، یعنی عام طور میں اس میں یہ پایا جاتا ہے طلب کرنا۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک جگہ باب استفعال پہ آئے گا کوئی تو اس میں صرف طلب کرنے کا ہی مفہوم پایا جائے گا، مگر عام طور پر زیادہ طور پر جو بھی ہمارے پاس افعال باب استفعال میں آتے ہیں اس میں عام طور پر طلب کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ہے با شین را باب استفعال پہ بنے گا استبشرا یستبشر استبشار، خوشخبری پا کر خوشیاں منانا، یعنی کوئی خوشخبری آپ کو دے آپ خوشیاں منائیں گے، اس کو کہتے ہیں استبشار۔ قاف را باب استفعال پہ بنے گا استقرارا یستقرر استقرار، ٹھہرنا، اور استقرارا چونکہ دو را بن گئے تو بنے گا استقرا یستقرر بنے گا یستقر، یہ رول آپ کو پتا ہے انشاءاللہ۔ ہم کچھ مثالیں دیں گے قرآن عظیم سے کیسے استعمال ہوا ہے۔ آپ کے سامنے ہے مادہ با دا لام، اور آپ باب استفعال پہ ڈالیں گے تو بنے گا استبدلا، باب استفعال پہ ڈالیں گے بنے گا استبدلا یستبدلو استبدال، بدلنے کی خواہش کرنا، کسی چیز کے بدلنے کی خواہش کرنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتستبدلون الذی، کیا تم لینا چاہتے ہو یا بدلنا چاہتے ہو وہ الذی ہوا ادنا، جو معمولی ہے، بالذی، اس سے، ہوا خیر، جو بہتر ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب بنی اسرائیل اپنے جگہ سے نکل گئے فرعون کی جگہ سے اور وہ اب پھیر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا کہ ان کو ایک جگہ ایک میدان میں ٹھہراؤ۔ جب وہ ٹھہر گئے، اب کھانے پینے کا انتظام تھا، تو ان کے لیے من و سلوہ آسمان سے اترتا تھا۔ من و سلوہ کی الگ الگ تشریح ہے، کچھ لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کچھ تیتر بٹیر جیسے آتے تھے اور اوس جیسے اترتا تھا، تو اوس جو ہے اس کو جمع کر کے یہ روٹی وغیرہ اس سے بناتے تھے، اور جو تیتر بٹیر اترتے تھے وہ اتنے اترتے تھے کہ آرام سے پکڑا جاتا تھا۔ تو عام زبان میں انہیں مرغی اور مطلب اچھی طرح سے وہ چاول یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اوٹس ٹائپ کا کچھ اترتا تھا، تو یہ بنا بنایا ان کا کھانا ہوتا تھا، ہر روز ان کو ملتا تھا۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تنگ آ گئے ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے ہوئے، تو ہمیں کچھ اور چیزیں دیجیے۔ سورہ بقرہ میں اس کی تشریح ہے، انہوں نے کہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، انہوں نے ساگ مانگا، انہوں نے بصل کہتے ہیں ہمارے لہسن کو مانگا، عدس کہتے ہیں دالوں کو مانگا، لہسن مانگا اور پیاز مانگا۔ پھر اللہ نے کہا کہ اس کا جواب یہاں دیا گیا ہے کہ اتستبدلون الذی، کیا وہ بدلنے کی خواہش کرتے ہیں اس چیز کو، ہوا ادنا، جو معمولی ہے، انہیں باقی چیزیں تو معمولی ہے، بالذی، اسے، ہوا خیر، جو ان کو بہتر اس سے دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اتستبدلون جو ہے اصل میں تو ہمارے پاس یعنی ہمارے پاس کوسچن مارک کے لیے استعمال ہوتا ہے، استفہامیہ ہے یہ، اور تستبدلون یہ اصل میں با دا لام باب استفعال پہ آیا ہے تو بنے گا استبدلا استبدلو استبدال۔ اسی کو یستبدلو کو جب آپ اس کا پورا گردان کریں گے مضارع کا، تو یہ آپ دیکھیں گے تستبدلون پائیں گے۔ عین واو سین باب استفعال پہ ڈالیں گے، یعنی اسی باب پہ ڈالیں گے، باب استفعال پہ۔ جی، عین واو نون باب استفعال پہ ڈالیں گے، بنے گا استعونا۔ استعونا تبدیل ہوگا لاسٹ میں استعانہ، اس نے مدد مانگی۔ یستعونو بنے گا یستعینو، وہ مدد مانگتا ہے یا مانے گا۔ اور یہ ہم سب ہر دن پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی مشہور ترین آیت نمبر 5، اللہ فرماتا ہے ہم لوگوں کو کہ آپ ایسے کہیں ایاک نعبد، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔
یہ جو نستعین آیا ہے یہ اصل میں عین واو نون اس کا مادہ ہے، اور استفعال اس کا یعنی جس کو ہم باب کہیں گے باب ہے، اور یستعین جب اس کو گردانہ پڑھیں گے تو یہ نستعین آئے گا کہ تجھ ہی سے یعنی آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. تو مدد کا چاہنا نستعین اصل میں اس کا جو سیگا ہے یا اس کا جو مادہ ہے وہ عین واو نون ہے، اور یہ باب استفعال پر ہے. اسی طرح اگر ہم اس کو جمع مذکر حاضر کریں گے بنے گا تستعین، تستعینون، پھر فعل امر بنانے کے لیے بنے گا تستعینو، نون کو ہٹائیں گے، پھر اس کا علامت با یعنی مضارع ہٹا کے بنے گا سین سامنے آئے گا ساکن، یہ پڑھا نہیں جائے گا، اور اس میں ہم حمزہ لگائیں گے. اور 21 جو رول ہے ہمارے پاس جیم چیپٹر، ہمارے پاس جو فعل کا یہ حمزہ کے نیچے زیر آئے گا، یہ زیر کے لیے آپ 21 رول اور جیم دیکھیے گا تو یہ بنے گا استعینو. استعینو کا ترجمہ تم سب مدد مانگو. تو مدد کا معنی ہے، مگر یہاں پر چونکہ فعل امر ہے تو حکم ہوتا ہے تم سب مدد مانگو. اس کو استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں. اللہ نے فرمایا یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینو ملانے کی صورت میں آمنو استعینو حمزۃ الوصل گر جائے گا، مدد مانگو، بالصبری نماز، بالصبری یعنی صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے. یعنی اے مومنو استعینو تم مانگو، تم کیا مانگو؟ تم مانگو بالصبری صبر، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے. یعنی تم مانگو صبر اور نماز کے ذریعے، اللہ سے مانگو صبر اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں پر استعینو آپ نے دیکھا اس کا یعنی سیگا کیا ہے، مادہ کیا ہے، وہ یہ ہے عین واو نون. اور اسی عین واو نون کو جب ہم نے فعل پہ لایا، فعل مضارع پہ لایا، فعل مضارع پہ جب ہم نے اس کا فعل امر بنایا تو یہ استعینو بن گیا، پھر اس سے حکم کا معنی آ گیا. اسی طرح سین قاف یا باب استفعال پہ ڈالیں گے بنے گا استسقیا. استسقیا بنے گا استسقا. یہ تمام یہاں پر رولز دیے گئے ہیں کس وجہ سے، اس نے پانی مانگا. یستسقیو بنے گا یستسقی، وہ پانی مانگتا ہے یا مانگے گا. اور ہمارے پاس دوسرے افعال ہے ضاد را با، باب ضربہ پہ بنے گا ضرب یضرب تضرب، پھر اس کا فعل امر بنائیں گے بنے گا اضرب. اسی طرح فا جیم اور را بنے گا باب انفعال پہ انفجر ینفجر انفجار، پھوٹ پڑنا. اب یہ تینوں افعال استعمال ہوئے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 60 میں. اللہ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، یعنی اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے کہا کہ ہمیں پانی دیجیے، کیونکہ وہ بھٹک رہے تھے، پانی تھا نہیں کہیں. تو اس قوم نے، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگا کہ ہمیں پانی دیجیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، یعنی کسی کے لیے جب پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنے قوم کے لیے، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، کیا کہا؟ اضرب. اب دیکھیں اضرب جو ہے یہ یہاں پر ضاد را با باب ضربہ پہ جب ہم اس کا گردان کریں گے، فعل امر کریں گے، اضرب بنے گا یعنی حکم ہے تو مار، تو ضرب لگا. بعصاک الحجر اپنی لاٹھی سے اس پتھر کو، حجر کہتے ہیں پتھر کو. ابھی دیکھیں اس سے پہلے تھا اپنی لاٹھی سے دریا کو مار، یہاں پر حکم ہے اپنی لاٹھی سے پتھر کو مار. فنفجرت پس پھوٹ پڑے، منہ اس میں، اثنتا عشرتا عینن یعنی پس پھوٹ پڑے اس یعنی پتھر سے کیا پھوٹ پڑے؟ 12 چشمے. اثنتا عشرتا عینن، اثنتا عشرہ ہوتا ہے 12، عینن ہوتا ہے چشمے. ٹھیک ہے، یہ اثنتا عشرتا عینن یہ سب یہاں پر مفعول ہے. قاف واو میم باب استفعال پہ ڈالیں گے بنے گا استقوما، یہ بنے گا استقامہ، وہ ڈٹ گیا. یستقوم بنے گا یستقیم، وہ ڈٹ جاتا ہے یا ڈٹ جائے گا. اور کچھ افعال ہے نون زار لام باب تفعول پہ بنے گا تنزل یتنزل تتنزل اترنا. خا واو فا باب سین پہ ڈالیں گے بنے گا خوفا، پھر خوفا بنے گا. یخوف بنے گا یخافو، اس کو اخف کرنے کے لیے بنے گا تخافون، تخافون سے تخافو.
پھر اس کا علامت مضارع ہٹائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہم صرف اخف کریں گے، اس کو ہمیں فعل امر نہیں بنانا ہے. تو تخافو بنے گا تخافون، بنے گا تخافو، صرف فعل اخف، اس کو صرف اخف کرنا ہے، اس کو ہمیں فعل امر نہیں بنا. اسی طرح حازانون باب سین پہ ڈالیں گے، بنے گا حزنا یحزنو، اس کو یحزنو سے گردان کریں گے، تحزنون اخف کیجئے، بنے گا تحزنون. باشیم را، اس کو باب افعال پہ ڈالیے، ابشرا یبشرو تبشرون، اس کو فعل امر بنائیں گے تو اس کو نہ صرف اخف کریں گے بلکہ اس کا علامت مضارع بھی ہٹائیں گے، بنے گا تبشرون سے تبشرو. پھر علامت مضارع ہٹائیں گے تو پڑھا نہیں جائے گا، حمزہ لائے گا. باب جو ہمارے پاس رول نمبر 21 ہے فعل کا، اس میں با آپ دیکھیں گے زبر آ گیا تو بنے گا ابشرو، تم سب خوش ہو جاؤ. اور افعال ہے واو عین دال، باب ضربہ پہ بنے گا وعدہ یوعدو سے بنے گا یوعدو، جب ہم مضارع مفعول بنائیں گے اس سے وعدہ کیا جاتا ہے. شین ہا واو باب افتعال پہ بنے گا اشتہوا یش، پر اشتہوا سے بنے گا یہ فر اشتہا، اس نے چاہا. اور یش تہیو سے بنے گا یشتہی، وہ چاہتا ہے یا چاہے گا. اسی طرح دال عین وا باب افتعال پہ بنے گا اد تعوا، اد تعوا بنے گا ادعا. آپ نے پڑھا ہے کیسے، یہاں رولز بنائے گئے ہیں. اور ید طویعو بنے گا یدعی، یہ رولز یہاں پر دیے گئے ہیں کیوں بنے گا. اب دیکھیں اتنے تمام افعال، ایک تو تنزلہ، دوسرا خوفا، اسی طرح حزینہ، یہ تمام افعال اوپر سے نیچے ایک ہی آیت میں جمع کیے گئے ہیں. اللہ فرماتا ہے، مشہور ترین آیت ہے قرآن مجید کی، اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم پھر استقاموا تتنزل، یا ملانے کی صورت میں ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ ڈٹے رہے، اس پہ ڈٹے رہے، تتنزل اترتے رہتے ہیں، علیہم ان پر، الملائکۃ فرشتے، اللہ وہ کہتے ہیں ان سے، انہیں کہ تخافو نہ تم ڈرو، ولا تحزنو اور نہ ہی غمگین ہو، نہ تم ڈرو نہ تم غمگین ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر لاسٹ میں یہ میں نے آپ کے سامنے ایک اور سلائیڈ رکھی ہے، چونکہ ہمارے پاس صرف 1 منٹ رہ جاتا ہے. اس سلائیڈ کو آپ دیکھیے گا، اس کو آپ تصویر لیجئے گا، اور یہ آپ کے لیے آج مشق بھی ہے. دیکھیے گا کہ اس میں کیسے کیسے بنایا گیا، اور جو قرآن کی آیت ہے سورہ نور کی، اس کو کیسے استعمال کیا گیا. تو امید ہے کہ آج ہم یہاں پر اس درس کو کمپلیٹ کریں گے، اور اگلی بار انشاءاللہ ہمارے پاس اب 2 دروس رہ جاتے ہیں، ان 2 دروس کو ہم کمپلیٹ کر کے ہمارا پروگرام انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے گا. امید ہے کہ یہ درس آپ کے لیے آسان ہوا ہوگا، اس کو پھر سے ریپیٹ کیجئے گا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.